Saan tayo? Eh. A? Ah. Let us go. Throw in the decoy. Putak na A-main. Kanan mo. Kanan yun. One temple. A in. Grenade out. Terrorists win. Tangin ako. Tikot-tikot ka lang. B tayo, B. We will spill their blood. Papi, long time man. Dala mo Kaya natin maglaro. Di ba nga? May isa, dalawa. Throw in a grenade. 2B ah. Let's throw in a flashbang. Ano yung guard? Ay, putik. Simonay pala yun. Ay, parehas low, Wait parehas lang, low. Parehas low, promise. Isang temple, isang cons. Tag pareho. Parehas din kayong tag. Uy, Low na din yan. Smoke out. Saan ka? sa outside Outside B siya, outside B. Gumalo. Temporary yata yun. Mag-isa na lang pala yun. Oo. We must work together. Flashbang. I'm starting the fire. Nag-water. Throwing fire. Sa iba ma. Cons. Throwing a flashbang. I'm throwing a grenade. Smoke. Smoke. May mid stairs. Go A, dalawa dito sa TV. Heaven. Nice kill. Tiin, no? AK dun sa may ratol. Saan na AK? Sa may ratol. Sa may mid. Grenade. Sa taas. Throwing a flashbang. May ampor dyan sa water. Going to win. What? Nakuha niya M4. Terrorists win. I fear no man. Yun, umabot. Oh. Oh, prick. Oh, ito, prick. Okay.
Okay, Tara pa. Kay Prick. Bigay mo kay Prick. Thank you. Sino yung nasaksak mo? Si Monay. Today is our day to fight. Sino yung Monay? Hindi ko alam. Masarap yan. Palaman sa ano. Kalaman ba yan? Isa pang B, isa pang C. Ano yung isa? Last A. Last A, last A. Nandiyan sa'yo. Pam. Ano. Gobi na. Gobi. Heaven, heaven. I'm planting. Okay, go. Bomb has been planted. Nag-A. Nag-water Waters, sa waters. connector. Empor yata binatin. Ayun na, water. Terrorists win. You think you can kill us? Doon yung siya dumaan sa camera. Donk. Patay. Patay yun. Sakit talaga yun. Dala ako laging baon. Hindi ko pa nagagamit eh. Let's go, my brother. Flashbang. Flashbang. Molotov. I'm throwing a grenade. Isang ano, isang B. Timing ah. Cons na yan. Nag-cons. AFK plus A. AFK pala sila eh. Sabi ko ba't hindi magal? Diyan pa. Isang camera eh. Waters meron pa rin. Pero cons yung isa ah. Guys, kaya to. Sorry, may kinuha Ace ako. to. Sige lang, okay lang. Ikaw na mag-pick. Cons yan, cons. Ace to street to break. Ace to ace. Okay, dalawa siguro yung waters. Ay, meron. Okay. Lumitaw yung baril eh. Oh, Bumaba. Ganap lang oh. Abot pa ba ako? abot yan. Andyan lang yun sa usok. Correct nga. Yeah, abot. Sorry. Uy, untog ka. Okay dyan. Yun yung AK. Ito na lang. Ano tayo, di ba? Hmm. Bigyan ko kayo AK. This is a great time. Bigyan ko kayo baril. Dami akong pera, oh. Cobra, i-refund ko yung shotgun. Akin na lang, Buti hindi ka na ba bad trip kagabi? Ayosay. Hindi, magpa-practice Ha? lang akong digil. AK o ayaw nyo? Teste ka kami Ayoko, kagabi. Sa Bad trip na ako kagabi dun sa dalawa eh. nga eh. Saan? Saan? Kala aim right tsaka tira. Kaya naman kasi. Nagpa-positive lang ako. Sobrang negative ni tira. Throwing fire. Pasok. Side. Uy, low! Grenade out. Saksakin mo yan, saksakin mo. Yeah, narinig ko. Malas. Dalawa.
Saan sila? Dyan Isang sa A. heaven, Isang heaven, heaven. isang heaven. A-side. Isang A side. sa may bilog sa baba. Si Unggoy yun eh, mahilig dyan. Pwedeng nasa pillars na yan si Unggoy. Ay. Saksak. Sa baba ito. Nakita niya ako na malapit. Tara, isang biras. Tara, isang biras. Hindi nila Sige, Mo ko sige, sige, temple. sige. Biras kayo, biras kayo, biras kayo. Throwing the flashbang. I'm throwing the flashbang. Kanan ay. Smoke. Taka na si Unggoy. Grenade out. Moments cons. Flashing. Throwing the flashbang. Temple. Ay, stair. Umakit ha, pamid. Likod nyo. Prick, likod. Ayan pala. May isang... Gobi. Ha, gusto. Tumakbo ka. Ganda ng timing ni Benny. Tagal ko nakatingin. Tumakbo si Unggoy. Guys, I tell you, we kill them all. Hindi nila ito pinip... Sa pang cons. No. Oh, 1A, 2B siguro yan. Amen, amen. Tara, Prick. Ay, Mangganak upper sa... cons. Upper cons. Mananaksak kami. Ay, narinig Upper, ako. upper. Maingay. Upper con. Huwag ka maingay. Saan ba ako pupunta? Ano? Hindi dyan ka lang sa B. Pabi. Sabi ko, ay pabi. Ito. Ay, Ito. Wait. Sige. Mag-iingay ako sa'yo. Mag-ingay. Sige. Ay, nako. Malayo yung sabi. Offer yun eh, si CJ. Iniisip niya na sa temple. Hmm. Outer Ayun. na, outer. Offer na yun. Sayang. Hindi ko na Bumarak natuloy. siya. Namatay siya. Babalik sana yan. Ang goal ko ngayon, makasaksak. Kita ba? Hindi. Apply.
Lamarel. Copy ah. AK. Water sa kita sa ito. Let's go, let's go. Smoke. Flashbang. May natalon dyan, ha? Grenade. May video sa kanina, hindi ko alam saan pumunta. Uy! May good na. Temple, like temple. Ace mo na. Ay, Hindi, medyo bulig. Temple sa Nakapatay ako. Benny. Sige, patay mo na. Magre-reload yan. Nag-city. buli ko na sana dito. Hindi nyo pala nalapitan, tiniis ko na. Hindi. Tumakbo eh. Akala ko sasalubungin ako dito sa mismong site. Naka-ready na ako. Hindi niya alam ganyan. Tatakbo na eh. Flashbang out. I'm throwing a grenade. Low ako. Isang ano, outside below. Mid. Tangina mali. Nag-strip ka agad. Pabi ako ah. Dito to si Isang Ungkoy. temple kanina. Maloko to si Ungkoy. Oh, tangina, nagulat ako. Doon nga. Uy, ang ganda ng peso ng Dark Kron. Hindi sa ano. Laka. Ang daming AK dyan eh. May molly ka pre, patay mo na sarili mo. Throwing a flashbang. I'm throwing a flashbang. Ayun eh, tawa. Sige. Saksakin Sige, niyo. sige. Sama-sama tayo. Saksakin niyo ako. Parang dyan mo lang bato sa malapit. Grenade out. Ang lumapit kasama sa sabog. They fear us already. Let's give them a reason to. Throwing smoke. Flashbang. Movement squad. I'm throwing a grenade. Flashbang. Isang camera, isang temple. Tag yung konsa. Sa heaven. Tara, patay B. Meron sa likod. Ay, Go. May Clear isang yan, A. clear B. Baka outside pa yan. Clear. Galing A yan. Cons. Uy, Console. Ilan? Isa lang. Isa lang. sa si CJ pa lang. Andun yung off sa console. tingin ko nandito. Walang City B, yan. walang City yan. outside B. City. Teka lang.
Sayang. Op, ayun, op. Likod, likod. Sa akin talaga. Ang hirap makasaksak dito pag tero. Throwing a flashbang. Nasa mid doors. Nasa mid doors, Barb. May cons ah. Decoy. Grenade. Andun na sa mid. Galis na. Pala, galing ng gusto. Dami. Dalawang cons, dalawang mid. Uy, offer. Tangin si Honay pala. Move out. Hindi ako BB. Mid ako, mid. Gate ko rin nila. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Throwing smoke. Grenade. Mid, mid. Wala pa. Meron sa ano. Ayun ah, May movement malapit sa yung mid, mid ah, meron. Deploying flashbang. Mid pa rin. C4 sa waters, 1 mid ah. Baka carpet. Si Kram. Tingin ko may main to. Tiningnan niyo yung carpet. Hindi. Hindi. Walang T-base. Walang T-base. Baka carpet. Wala eh. Baka A na. Nasa iya ko. Kapakin na. Suyuri natin. Ay, nagpa-plant. B. Snipe. Papitsa yata. Galing nga ng B. Hindi main. Cons yata yun, galing ako din main. Hindi, galing ako kasi. We took the piss out of them. Gear up. We aren't going on a windy walk here. Deploying smoke shield. Smoke! Laying down smoke. Eh. Side. Kami. Gago, layo ko. Sayang. Press side. Bomb has been planted.
camera. Pag-box ko ni Benny, patay eh. Pao, Hindi sila parbor nag ano. ng smoke mo kay Eseng. Ha? Parbor kay Eseng. Kasi nga. Smoke. Come on, come Wala. on, jump, Ay, jump. napunta kay Huwag na, Pre. huwag na. No problem. Bilis ng mall. Uy! May ano, carpet, tsaka Carpet, stairs. carpet. What? Ay, main, main. Water. Ang outside B. A, pumasok na, dalawa. Nasa temple ata yan. Tangina. Get Puntang back. 8. Tight. Terrorists win. Magwa-water sack. Kaso pumipik yung ano eh. Sinong bumaba sa waters kanina? Hindi ko napansin. Wala nasa carpet. Oo nga, carpet. Hindi, eh. meron. May sumilip sa... CJ. Sumilip tapos hindi hinintay niya yung carpet. Kaya nga, sa email ako nun eh. Kaso pinlash niya ako eh. Minomoli nila yung stairs. Ano nangyari kay Prick? Never, and I mean never say, sorry to bother you. Sorry to bother you. I appreciate your time. Quick question. I'm not sure if this makes sense, but here's how I understand it. I'm not 20 anymore. I'm 47. I do articulation training for 9 minutes a day. Now my thoughts come out clean, and my boss asks me for advice. If you want to actually sound smart and take the leadership, train your speaking skills. How long does it take to Okay, now let's go. A yata.
Main. Dalawa main. Teka lang, flank ako. Flashbang. Teka lang ah. Oh, Bob naman. Dalawa doon? Oh, dalawa na dito. Hmm. Grenade out. Hmm. Diffusing. Wala si Pick na wala. Oo. Mark. Counter-terrorists win. Nice. Wala pa rin. Partida na. Mga 19 kills na pala siya. Dalawang B tayo. 2A, Barel, 2B na lang. Barel, Eseng. Ay, Ay. ito. Yung barel. Okay, mid ako. Meron Wala na. akong ganyan. Wala akong og. Okay na. Yeah. M4, meron pa? Parang. What on? Throwing 1A, 1 mid na lang. Wala B. Butan, di na ako makatulong. Na-smoke Eh, ako. lahat. B lahat. B lahat. Sorry. Na-smoke kong ano. Odds. Ganda ng smoke. Visit. City isa. Ako yun. Low Hindi, range. meron pa isa, City. Sa kaliwa. Takina, nadadalawan na ako ah. Labi. Wala pa silang nasasaksak eh. terrorists win. Wala, hindi na idadaan. Or nangyari kay Tito Break. Wala na si Pick. Offline. Baka may mer. Pinatayan siguro. Dito, Kaya Frank ba yan? nag-online na siya, nag-online. Hindi, si Si Mark yan, si Mark. Baka may nasira lang. Ayun na, online na siya. Dota tayo, papi. Tara, after nito. Online na si Matic ah. Umayaw mag-CS ka eh. Ako nga din. Kanina, paggamit ko nung Emong, Azteco, Oo. puta ko ng laro. Waller agad. Garapalan. Oo. Kasama mo, kalaban. Kalaban. Talon ng talon, no? Nakano siya, yung Magnum. Naka-aim. Are we Oo, rushing nakaig sa kabol. or are we doing sneaky beaky like? Throwing smoke. Grenade. May smoke yung mid ah. Metra ko. Meron May dito. isang outside eh. Meron dito outside. Wala akong idea sa mid ah. Bomb drop din sa labas. Sige. Throwing smoke. Mga carpet. Stair.
Yan. Go. Yan. CJ yan, CJ. Bitaw. Ay. May isang A-water. Pares nandyan. Amen. Tumasok sa taas. Clear, lads. Ang tagal nun pa, ah. Tagal ganun na ito. Topang, ah. Let's go. Let's go. Oh, in smoke. Mid. Mid tsaka waters. A. A na. Throwing In na? flashbang. Oo. Ang bata. Laying down smoke. Pwede. Heaven. Buti naman, sorry. Ubus kay Esek to. Walang kit eh. Ontog. Ayun na. Abot. Let's happen. Ayun. Dahil yung ko lagi may dalang pa kuryente. Ay, ito, namili na akong kit. Ito yung 4, papi. Gusto niyo bang off? Ito, oh. Huwag na. Huwag na? Hindi rin siya nakabalik. Let's go, fellas. Yan, pwede yan 2 mid to, ano. Flashbang. Throwing flashbang. Uy, sayang. Ay, headshot. Mid up. Ang dami. Paig na lang, paig. Dalawa, tangin na tatlo! Saan? A. Pahin na. Yeah, walang mid. Gary mid. Lahat sila doon, tatlo. Saka dyan. Nabaril niya pa yung kampi niya sa ulo. Bago yung knife mo, papi. Hindi. Parang ayaw ko lang nakita. Terrorists win. Nasa stairs. Ayun, off. Ano, off? Pinenta mo na pala yung knife mo, Pao. Hindi pa. Ba't di mo sa ito? Anong knife? Ay, kaya pa pala account yan. Let's Yung move out. violet. Ha? Yung violet. Hindi, nandun gamit ko. Smoke. Throwing a grenade. Kung nandyan yung ano, skeleton. Deploying flashbang. A. Isang A in.
Tumakbo na dun ah. Throwing smoke. Pay. Gago. Dalawa? Tatlo. Tatlo. Diyan. Yun, ganda oh. Gago. Tatalo niya ako Baka na itong nandyan, mga baka to. Sayang. Hindi lumitaw, putik. Kumalat, bagal ko. All mo natin pa all. Baba ako sir. Tara, samahan kita. Dalawa kayong bumaba. Ayan, tapos isang bilang tayo, isang A. Ako. Pag mo na ano, smoke. Hindi na. Dalawa kayong mag-waters. Kinokontrol nila yun eh. A main ako, tsaka B main lang tayo, or cons. Grabe. Grenade out. Low. Pwede mag-B ah. Deploying Papi. flashbang. Mag-B yan. Isa lang yan dun. Laying down smoke. Drop oh. Ayun. Tangin na, doon na. Cons! Connector to connector. Cons off ah. Pauper. Okay. Halo pala kayo pareho. Kinuha? Oo. Nakapick lang yan. Kinuha? Umiikot. Pay. Bumalik. Galing. Lasing dyan ah. Ang bilis ah. Tayo Eseng. Tara, tayo Eseng. Tara. Boost mo ako, boost. Dito, boost mo ako dito. 7. Ah, doon sa dulo. Anong barrel mo? M4. Sige. Dito yun, di ba? Kahit na-smoke tayo dito. Grenade out. Tayo ka lang tayo. Tatayo ako. Yan, May okay na yan, okay mga na yan. nagtunog carpet oh. Meron yan. Lagi yan dyan. Nice. Carpet pa yung dalawa siguro dyan. Tingin ka lang sa camera. Oo. Cons na, consist. Low na yung cons, B na. Ito na yung bomba. Andun. Oo nga. Dito tayo. Connector tayo. Connector. Sige, may kita kayo. Ubusin mo yung tatlo, ako magdi-diffuse. Kaso kabilaan yan ah. Outside B isa. Incendiary. Defusing the bomb. Tangin na, dun si CG. Tangin. Natag si CG.